Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Rasid. Kali ini kita masih membahas listening comprehension skill. Masih di sesi belajar TOEFL. Kita masuk ke skill selanjutnya. Kita telah mempelajari skill 1, skill 2, 3, 4, 5, 6. Kita sekarang lanjut ke skill 7. Di video ini kita akan mencoba membahas langsung skill 7, 8, dan 9. Skill yang pertama itu skill 7. Listen for almost negative expression. Oke. Dalam bahasa Inggris ada kalimat atau kata yang mengandung almost negative expression. Ya. Almost negative expression means that it's still positive. Jadi kalau kita hampir terjun ke jurang, berarti kita belum terjun ke jurang ya. Kita masih di tepi-tebingnya. Begitupun juga dengan dalam bahasa di TOEFL ini. So, these expressions are common on the TOEFL test and need to be reviewed. Jadi harus diperhatikan di sini. Di dua skill sebelumnya kita berbicara mengenai listen for negative expression dan listen for double negative expression. Yang kedua-duanya kita jawabnya masih dalam bentuk positif. Bagaimana dengan the almost negative expression ini? Kita lihat contohnya. On the recording you hear, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Di kalimat keduanya, ingat fokus on second line. Skill yang pertama ya. I had barely enough money. In your textbook, you read A. I had plenty of money for the bills. Bravo, he did not have enough money for the bills. Charlie, he paid the bills but has no money left. And Delta, he was unable to pay the bill. I had barely enough money. Mostly my student will answer B. He did not have enough money for the bill. Oke. Kalau tidak ada barely di sini, mungkin jawaban yang benar adalah B. I had enough money atau I don't have enough money. Oke. Nah, mungkin kalau nggak ada barely di sini jawabannya mungkin langsung negatif atau mungkin langsung positif. Okay. Karena ada barely di sini, I had barely enough money. Jawaban yang tepat adalah Charlie, he paid the bill but has no money left. I had barely enough money. It means that dia punya uang untuk membayar tagihan listriknya, tapi habis itu, setelah itu tidak ada lagi uang yang tersisa. So that is almost negative. Dia hampir menjadi negatif tapi masih positif. Nah, hampir negatifnya itu adalah hampir tidak ada atau hampir tidak pernah. Almost none or almost never. Expressionnya jika ada kalimat yang menggunakan hardly, barely, scarcely, atau only, dia berarti hampir negatif atau hampir tidak ada ya. There are hardly any food in refrigerator. Dia hampir, dia jarang sekali, sangat jarang punya makanan di kulkasnya. Apakah ada makanannya? Ada, tapi hampir tidak ada. Ya, hardly. He rarely drives to work. Dia jarang mengendarai untuk bekerja, ya. Dia jarang bekerja itu dengan mengendarai. He rarely atau seldom, dia ada tapi cuma satu kali atau hampir tidak pernah ya. Nah, itu untuk almost negative. Kita lihat di exercise-nya. In the exercise, underline the almost negative expression in the second line of each conversation. Then read question and choose the best answer. Remember that the best answer is one that means it is true but it is almost not true. Nah, ini sini kata kuncinya. Jawabannya yang terbaik adalah dia itu benar tapi hampir tidak benar ya. Pengalaman Mona itu sangat keras, atau pekerjaan Mona sebagai manajer itu keras, atau Mona belum ada bekerja dalam waktu yang lama. She has hardly any more experience. Karena dia menggunakan hardly berarti dia hampir tidak ada ya. Dia hampir tidak ada pengalaman kerja. So it means that Delta.
Mona hasn't worked for it for a long time. Nomor 2, how much time did Sam spend on his paper for economic class? Sam has seldom taken so much time on a research paper. What does the man mean? Sam has seldom taken so much time. Jadi Sam ini sangat jarang meluangkan waktunya untuk suatu karya ilmiah ya, atau tulisan penelitiannya. Jawabannya adalah apakah dia menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan kuliahnya, atau Sam has rarely worked so hard, jarang bekerja keras. Sam took so much time to his paper, atau Sam should have worked harder. Jawabannya adalah bravo. Tom has rarely worked so hard, jarang bekerja dengan keras. Yang ketiga, what does Steve usually park his car there? Only once has he parked his car in that lot. Only once has he parked his car in that lot. What does the man mean? Hanya sekali dia pernah memarkirkan mobilnya di lot tersebut atau di tempat parkir tersebut. Maka he parked his car there once in a while. Jawaban yang paling banyak dijawab itu oleh mahasiswa adalah ini. Nah, jawaban yang benar adalah he left his car there just one occasion. Okay, jadi he left his car there on just one occasion because only once katanya. Okay, itu untuk yang skill 7. Kita lanjut ke skill yang skill yang ke-8. Kita masuk ke listen for negative comparative. Jadi ada 4. Ini udah yang keempat, skill listening tentang negatif. Pertama negative expression, kedua double negative expression, ketiga almost negative expression. Yang ini adalah negative with comparative. Di structure seharusnya sudah mempelajari mengenai comparative sentence ya, menggunakan more atau the most. Negative can be used with comparative in listening part A of the four. A sentence with negative and comparative has superlative or very strong meaning. So, biasanya kalau menggunakan negatif dengan komparatif, jawabannya berupa superlatif. Ya, kita kasih satu contoh. What do you think of the new students in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the student? Nah, di sini kita garis bawahi. No one berarti dia negatif. More intelligence itu berarti komparatif. Jadi negatif dan komparatif dalam satu kalimat ya. No one is more intelligent than she is. Tidak ada seorang pun yang lebih cerdas daripada dia. Berarti dia yang paling cerdas. Jawabannya di sini adalah apa? She is the smartest student in the class. Oke, karena no one is more intelligent. Sama contohnya seperti double negatif, tapi di sini lebih ke komparatif yang this is not impossible. Ini bukanlah tidak mungkin, berarti ini mungkin. Tapi di sini dia dengan komparatif. Kita lihat di sini. The no one is more beautiful, berarti she is the most beautiful. He couldn't be happier, dia tidak bisa lagi lebih senang, berarti dia bukan dia sedih, berarti dia udah senangnya paling puncak gitu. Couldn't be happier. Oke, jadi kalau komparatif itu ada more atau er ya. Ada kalau beautiful, more beautiful, expensive, more expensive. Kalau dia satu suku kata seperti tall jadi taller, grow menjadi bukan grow ya. Small, smaller, strong, stronger, fat, fatter. Kita lanjut ke exercise-nya. In this exercise, underline negative and comparative di garis bawah ya. Di sini ada ini negatif, kemudian better itu comparative. Second line, then read the question and choose the best answer. Remember that the best answer is one that express superlative and very strong idea. Jadi nggak harus superlatif tapi juga very strong idea. Have you
Kita lanjut dulu ya ke nomor 1. Have you gotten over your cold yet? I couldn't be feeling any better. Saya tidak bisa merasakan lebih baik lagi hari ini. Berarti dia sudah yang paling baik. What does that mean? Jawabannya he is feeling terrific. Ya, terrific itu positif, artinya luar biasa, bukan terrified. Terrified itu baru menakutkan. Oke, jadi bukan B ya, bukan he felt a lot worse than today. Dia jadi lebih buruk hari ini, atau not feeling too well today. Jawabannya adalah alpha. Nomor 2, what did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly. Nah, ini sudahlah negatif, komparatif, negatif lagi nih. Dia tidak bisa lebih tidak bersahabat. Kira-kira jawabannya apa? He couldn't have been more unfriendly. So he was extremely friendly? Atau Mike could have met him sooner? Atau Mike didn't seem to like him at all? Atau when he met Mike, he didn't have a friend? Jawabannya adalah mostly akan menjawab alpha. Karena dia mencoba ini untuk double negatif ya. He couldn't have been more unfriendly. Dia tidak bisa lebih tidak bersahabat. Berarti dia jawabannya adalah Charlie. He didn't seem to like him at all. Charlie jawabannya. Nah, nomor 3, did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable. Itu tidak bisa dipercaya. No one else could have done better. Tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik, menyelesaikannya lebih baik. Berarti Teresa could have gotten higher, atau Teresa got the highest grade. Jawabannya adalah Charlie. Oke. Gampang. Untuk yang skill negative with comparative, kita lanjut ke yang skill terakhir yang 9. Skill yang ke-9 adalah listen for wishes. Wishes itu adalah harapan, atau keinginan, atau angan-angan. Conversation about wishes can appear in the listening part A. The important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi harapan itu mengimplikasikan bahwa yang benarnya itu, yang realitanya adalah kebalikan dari harapannya. I wish I had a lot of money. I wish I have a lot of money. It means that I don't have money. Saya berharap saya punya banyak uang, berarti saya tidak punya banyak uang. Itu adalah realitanya. Itulah menjadi jawaban paling the best answer untuk menjawab wishes. Jika ada wish di dalam kalimat itu, berarti dia bentuk skill untuk listen for wishes. Kita lihat contohnya. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. What does the man mean? I really wish I could go. It means that he couldn't go. Jawabannya adalah bravo. He is unable to go to the trip. Okay, kita lihat ke exercise-nya. Exercise-nya underline the wishes kok. I wish, and I wish. Kemudian read the question and choose the best answer. Remember, the best answer is one that implies the opposite of what is said. Do you think we will able to have the picnic today? I wish the sky aren't too cloudy. Berarti the sky is cloudy. It's too cloudy. Oke, ini wishes salah satu yang paling gampang untuk bisa dideteksi jawabannya. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I hadn't eaten so much. It means that he ate too much. Delta. Kemudian yang terakhir adalah jawaban yang soal yang ketiga. Are you coming to the party tonight? I wish I could. Berarti dia tidak bisa datang ke pestanya. She is not coming to the party. Okay, that's listening skill 7 sampai skill ke 9 untuk kali ini. I hope you enjoy this video.